svima, danas pravimo carsku gibanicu. Za početak ćemo da razbijemo 3 cela jajeta. Jaje ćemo zatim da umutimo. Sipat ćemo 2 decilitra jogurta, kao i 60 ml ulja. Pa sve to ponovo promešati. Dodat ćemo zatim i sir. Ovdje imam 300 g sira, 2 vrste sira. Tako mi je ostao neki mlađi i feta sir. Možete i sitan sir za pitak da koristite. Dodat ćemo malo soli. Soli dodajte u odnosu na to koliko je slan sir. Dodajte zatim pola kesice praška za pecivo. To je otprilike 5 g. Još jednom sve promešajte. Treba će nam 3 kornišona koja ćemo nasackati na sitnije kockice. Također će vam trebati i 2 do 3 paprike. Ovo je ova pečena paprika. Možete iskoristiti nju. Ako nemate pečenu, možete i iz turšije ili neku papriku iskoristiti. Možete i svežu. I papriku nasackajte na sitnije kockice. I na kraju treba će vam 100 g nečeg suhomesnatog. Ja ovdje imam šunku, možete dodati i kulen, čajnu, šta god volite. Isto tako isackajte na sitne kockice. Dodat ćemo sada sve ovo što smo nasackali u ovu smesu. Pa promešati. U jednu šolju sipajte malo gazirane mineralne vode, recimo oko pola šolje, i dodajte vrlo malo ulja. Treba će vam jedan pleh srednje veličine koji je potrebno da nauljite. Treba će vam jedno pakovanje kora. Sa strane odvojite 2 do 3 kore ili će nam trebati preko da stavite. Stavite ovako jednu koru, ovako. Pa je poprskajte ovom mešavinom kisele vode i ulja. Preko ove kore uzdužno stavite drugu koru. I nju također poprskajte ovom mešavinom. Koliko god da su suve kore, na ovaj način neće biti. Biće lepe. Samo nemojte da preterate da baš pliva u vodi, da ne bi bilo previše mokro. E sada, uzmite jednu po jednu koru pa umačite u ovu smesu. Možete to raditi naravno i rukama. Ređajte zatim ovako. I nastavite dok ne potrošite kore. Kada završite jedan red, stavljate preko drugi red kora. Ovaj ostatak što je ostao ćemo samo da prebacimo ovako preko. Preko svega ovoga ćemo naliti 1-2 kašike do 3 ove smese koje smo pravili sa kiselom vodom. Pa preklopiti ovako pitu. Preko nje staviti još malo ove smese. Premazati. I iskoristiti one 2 kore koje smo ostavili. Jednu ćemo staviti ovako i ušuškati pitu. Preko ponovo 2 kašike. Premažite. Pa ćemo sada ovu drugu koru staviti poprečno i isto tako je ušuškati.
stavit ćemo jednu kašiku premazati. Za preliv razbijte jedno cijelo jaje, dodajte mu vrlo malo mlijeka ili kisele vode i malo ulja. Sada sve promešajte, pa prelijte preko pite i razmažite. Ja ću dodati malo susama, u principu ne morate ako ne volite. Zatim ću pitu da ubacim u već zagrejanu rernu, da je pečem na 200 stepeni, 25 do 30 minuta. Ostavite gibanicu da se dobro ohladi. Doduše, ova moja je još uvijek vruća, ali evo pogledajte kako je lepa. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u ovoj gibanici. Puno vas pozdravljam. Do nekog sljedećeg viđenja. Ćao!